अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा मैं कहीं जा रहा था, मैंने देखा कि एक शख्स अपनी गाय के ऊपर बोझ लाद कर कहीं जा रहा है। इसी दरमियान वो गाय उस शख्स से मुखातिब हुई और उस गाय ने उस आदमी से कहा, ए आदमी, मैं इसलिए पैदा नहीं की गई हूँ कि तू मेरे ऊपर बोझ ला दे, मैं तो इसलिए पैदा की गई हूँ ताकि तू मेरे ज़रिए से खेत जोते। उस शख्स ने बहुत हैरत से कहा कि अरे, एक गाय होकर बात कर रही है। ये कितनी हैरत और ताज्जुब की बात है कि गाय इंसान से बात कर रही है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं इस पर ईमान लाता हूँ और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी इस पर ईमान लाते हैं। जी मेरे भाई और मेरी बहन, आपको ये वाक़या सुनकर हैरत हो रही है? अगर हो रही है तो आप हैरत मत कीजिए, इसलिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तक़ूमुस्साअह हत्ता यतकल्लम अस्सिबाउल इंस व हत्ता तुकल्लिम अर्रजुलु अदब सौतिही व शिराक नालिही व तुख़बिरुहु फ़ख़िदुहु बिमा फ़अल अहलुहु बअदहु। कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरिंदे चौपाए इंसान से बात न करने लगें, और जब तक कि आदमी अपने कोड़े के सिरे से बात न करने लगे, और जब तक कि आदमी अपने जूते के तस्मे से बात न करने लगे, और जब तक कि इंसान की रान उसको ये न बताए कि तेरे जाने के बाद तेरे घर में क्या क्या हुआ। जी मेरे भाई और मेरी बहन, आप इस हदीस को सुनिए और ज़रा गौर कीजिए कि इस हदीस में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की 4 निशानियां बयान फरमाई हैं। आपने फरमाया है कि जब तक ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तब तक क़यामत कायम नहीं होगी, जिनमें आपने सबसे पहली बात ये बताई कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरिंदे चौपाए इंसान से बात न करने लगें। और आपने देख लिया इससे पहले वाली हदीस जो मैंने बयान की, जिसमें एक गाय ने एक इंसान से बात की कि वो गाय इंसान से बात कर रही है। लेकिन आप अगर ज़रा ऊपर उठकर देखें तो आप इस ज़माने में देख लीजिए कि लोग किस तरह से चौपायों को, किस तरह से दरिंदों को सधा कर रखते हैं। लोग शेरों को पालतू बना कर रख रहे हैं और वो शेरों की बात को, शेर की आवाज़ को, शेर की अदा को समझ रहे हैं कि शेर को भूख लगी है, शेर खाना चाहता है या शेर पानी चाहता है। वो इंसान से इतना मिला जुला हो चुका है कि इंसान उन दरिंदों की बातों को समझ रहा है। सो अगर इस तरह देखा जाए तो इस ज़माने में दरिंदे इंसान से बात कर रहे हैं, यानी दरिंदे इंसान तक अपने दिल की कैफियत और अपने दिल का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो इस हदीस में बयान की गई वो ये कि इंसान अपने जूते के तस्मे से बात कर लेगा। और इससे पहले एक वीडियो में मैंने बहुत तफसील से बयान किया था कि इस ज़माने में स्मार्ट शूज़ निकल चुके हैं। वो स्मार्ट शूज़ जो इंसानों से बात कर रहे हैं, वो इंसानों को रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हें किधर जाना है। और इस हदीस में तीसरी चीज़ जो बयान की गई है वो ये कि इंसान अपने कोड़े के सिरे से बात करेगा, यानी अपने कोड़े के किनारे से बात करेगा। इस हदीस का और इस हदीस के इस जुमले का और बकिया भी जुमलों का मतलब समझने से पहले आप एक बात समझ लें कि हदीस में क़यामत की अलामतों के तौर पर जो जो चीज़ें बयान की गई हैं, उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामती और इशारी ज़बान इस्तेमाल फरमाई है। और आपने कोई ऐसी बात नहीं फरमाई कि उस ज़माने में जो सहाबे किराम थे वो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को समझ ना सकें। इसीलिए नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने कोड़े के सिरे से बात करेगा। और उस ज़माने में हाथों में कोड़े रखने का रिवाज था। लोग अपने जानवरों को हकाने के लिए कोड़ों का ही इस्तेमाल करते थे। दरख्तों से पत्ते तोड़ने के लिए कोड़ों का इस्तेमाल होता था। कोड़े हर वक्त हाथ में रहा करते थे। लेकिन ये अलामत जो बयान की गई है ये क़यामत के करीब ज़माने की, यानी इस ज़माने की अलामत बयान की गई है। और इस ज़माने में हाथों में कोड़ों का रखने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त हाथों में जो चीज़ रखी जा रही है वो है मोबाइल। मोबाइल उठते बैठते जागते सोते बाहर जाते अंदर आते हर वक्त हमारे हाथों में होता है। अब आप ज़रा देखिए और सोचिए
کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے کوڑے کے سرے سے بات کرے گا، یعنی آدمی کے ہاتھ میں جو چیز رہتی ہے اس کا کنارہ اس سے بات کرے گا۔ اب آپ اپنے موبائل کو ذرا دیکھیں کہ آپ کے موبائل کا کون سا حصہ آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بے شک موبائل کے ایک کنارے میں وہ سوراخ ہوتے ہیں جس سے ہمیں آواز ملتی ہے، جو ہمیں دور کی خبر دیتا ہے، جو ہمیں دوسروں کے حالات بتاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ایسی چیزیں ایجاد ہوں گی کہ وہ انسان کے ہاتھ میں رہیں گی اور وہ انسان سے بات کرے گی۔ اور اگر غور کیا جائے تو نبی اکرم علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ نشانی موبائل کی شکل میں پوری ہو چکی ہے۔ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے، اس کا سرا، اس کا کنارہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں خبر دے رہا ہے، ہمیں دنیا جہان کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ نبی اکرم علیہ السلام کی پیشین گوئی کا مصداق ہے۔ اور اس حدیث میں چوتھا جملہ جو فرمایا گیا وہ یہ کہ انسان کی ران اسے بتائے گی کہ تیرے گھر سے جانے کے بعد تیرے گھر میں کیا ہوا۔ اگر آپ حدیث کے اس جملے میں گہرائی سے غور کریں تو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس زمانے میں ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ جو انسان کو گھر سے باہر جانے کے بعد بتا دیتی ہیں کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مثلا اگر آپ نے CCTV کیمرے اپنے گھر میں لگا دیے ہیں اور آپ نے اپنے موبائل میں اس CCTV کیمرے کو رجسٹرڈ کر دیا ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اپنے موبائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون آپ کے گھر سے باہر جا رہا ہے، کب کس وقت کون سی حرکت ہو رہی ہے، آپ تمام چیزوں پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کی ران گواہی دے گی، اور آپ سوچئے کہ موبائل کہاں رکھا جاتا ہے، لوگ عام طور سے موبائل کو کس جگہ رکھتے ہیں، آپ اس پر غور کر کے بھی حدیث کے مصداق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آخر میں خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گھر سے دور رہ کر بھی گھر کی خبر رکھ سکے گا۔ آخری زمانے میں ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ لوگ گھر سے دور رہیں گے لیکن پھر بھی انہیں گھر کی خبر ملتی رہے گی۔ اور اس وقت نئی ایجادات، نئی مصنوعات نے ہمارے لیے گھر سے دور رہ کر بھی گھر کی خبر رکھنا آسان بنا دیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بیشتر اکثر پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اور قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اور قیامت کوئی ایسی چیز نہیں جو اعلان ہونے کے بعد آئے، جو پہلے خبر کر دے کہ میں کل آنے والی ہوں یا میں پرسوں آؤں گی، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ قیامت تو اچانک آئے گی۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، اور قیامت آئے یا نہ آئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری قیامت قائم ہو، آئیں ہم اپنی اصلاح کر لیں، آئیں ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں، اور جب ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے قیامت اور اس کی ہولناکیاں آسان بن جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔